Namaskaram to all. Welcome to Nadam Academy Carnatic Music Lessons. Today's lesson is a Swarajadi by Shyama Shastri in Raga Bhairavi. Bhairavi is a Janya Raga derived from the 20th Mela Nata Bhairavi. This is a Bhashanga Raga. This is a Janya Raga. Arohana and Avarohana. Sagari Gama Padhani Sam. Sagari Gama Padhani Sam. Sani Dapa Magari Sam. Sani Dapa Magari Sam. Swaras taken by this raga are Shadjam, Chadushruti Rishabham, Sadharana Gandharam, Shuddha Madhyamam Panjamam, Shuddha Devadam, Chadushruti Devadam and Kaishiki Nishadam. In Arohana, if the phrase is going to Tarasthai Shadjam, the Dhaivadam will be Chadushruti Dhaivadam. While singing in Avarohana, the phrase is touching Panjamam, Madhyasthai Panjamam. The Dhaivadam should be Shuddha Devadam. Otherwise, Chadushruti Dhaivadam. Padani Dapa. Here, Dhaivadam is Shuddha Devadam. Padani Sa. Here, Chadushruti Dhaivadam. Sani Dani Sa. Here, Chadushruti Dhaivadam. And Sani Dapa. Here, Shuddha Devadam. Okay. Last class, we learned the Pallavi part of the Swarajadi, Kamakshi, Kanchi Kamakshi. We will sing the Pallavi part first and then we will move to the first Charana. Okay, sing Pallavi full. Ka-ma-shi Amba Kanjika Mashi Amba Anudinamu Maravakane Nipadamula Dikano Sunavomidini Shri Kanjika Mashi Amba Anudinamu Maravakane Nipadamula Dikano Sunavomidini Shri Kanjika Mashi Amba. First Charana Swaram. Sarini Sari. Sarini Sari. Nire Sani Daupa Mapa. Nire Sani Daupa Mapa. Dhani Sari. Ni Sari. Sarini Sari. Sarini Sari. Nire Sani Daupa Mapa. Nire Sani Daupa Mapa. Here the Dhaivadam is Shuddha Devadam. Next phrase is going to Shadjam. Then that's why the next Dhaivadam is Chadushruti Devadam.
சாரி த நீ சரி சாரி நீ சரி நீ ரே சா நீ தௌ ப ம ப த நீ சாரி சாரி நீ சரி நீ ரே ச நீ த ப ம ப த நீ சரி சாரி நீ சரி நீ ரே ச நீ த ப ம ப த நீ சரி ரி க ம க்ஷி அம்ப சாகித்யம் குந்தரதன குந்தரதன குவலய நயன குவலய நயன தல்லி தல்லி ரக்ஷிஞ்சு ரக்ஷிஞ்சு குந்தரதன குந்தரதன குவலய நயன குவலய நயன தல்லி தல்லி ரக்ஷிஞ்சு ரக்ஷிஞ்சு குந்தரதன குவலய நயன தல்லி ரக்ஷிஞ்சு குந்தரதன குவலய நயன தல்லி ரக்ஷிஞ்சு மக்ஷி அம்ப. Next, Charanaswaram. One speciality of this Swarajadi is each Charanaswara is starting in an ascending order of Bhairavi. The first Charanaswara is starting is in Shadjam. Second Charanaswara Grahaswara is Rishabham. Third Gandharam. Fourth Madhyamam. Fifth Panjamam. Sixth Dhaivatam. And seventh Nishadam. And finally the eighth in Tarasthai Shadjam. Second Charanaswaram. Riga Riga Sa Riga Riga Sa Niga Ri Sa Ri Niga Ri Sa Ri Ni Ri Sa Ni Dha Ni Ri Sa Ni Dha Ni Ga Ri Ni Ga Ri Riga Riga Sa Riga Riga Sa Niga Ri Sa Ri Niga Ri Sa Ri Ni Ri Sa Ni Dha Ni Ri Sa Ni Dha Ni Ga Ri Ni Ga Ri Riga Riga Sa Ni Ga Ri Sa Ri
ni re sa ni da ni ga ri ri ga sa ni ga ri sa ri ni ri sa ni da ni ga ri ga sa ni ga ri sa ri ni ri sa ni da ni ga ri ga ma ಕ್ಷಿ ಅಂಬ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಕಂಬುಗಳ ನೀ ಕಂಬುಗಳ ನೀ ರದ ಚಿಕುರ ರದ ಚಿಕುರ ವಿದುವದನ ವಿದುವದನ ಮಾಯಮ್ಮ ಕಂಬುಗಳ ನೀರದ ಚಿಕುರ ಕಂಬುಗಳ ನೀರದ ಚಿಕುರ ವಿದುವದನ ವಿದುವದನ ಮಾಯಮ್ಮ ಕಂಬುಗಳ ನೀರದ ಚಿಕುರ ವಿದುವದನ ಮಾಯಮ್ಮ ಕಂಬುಗಳ ನೀರದ ಚಿಕುರ ವಿದುವದನ ಮಾಯಮ್ಮ ಕಂಬುಗಳ ನೀರದ ಚಿಕುರ ವಿದುವದನ ಮಾಯಮ್ಮ ಕ್ಷಿ ಅಂಬ The following charanas I will teach in next class. Thank you for joining with us. See you in next class.